Here it comes. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Hello, Welcome ulit mga guys. ka-Maybers. Hello. Ito na naman po kami for another cooking. Ang Number mga sangkap 2. lang naman dito is meatloaf, yung mga nakalatang meatloaf, bawang, sibuyas, and then konting asin, paminta, asukal. Igisa nyo lang muna yung meatloaf, bawang, and sibuyas. Afterwards, kahit pagkagisa nyo, prepare nyo rin ang repolyo, gulay, mixed veggies, or carrots. Lagyan ng toyo, and then mix nyo lang. Tinanggal ko lang sa kalan para makita nyo kasi layo nung kalan namin eh. Oh, abot-abot lang. And then after igisa, put nyo na yung veggies, yan yung repolyo, saka carrots. Lalagyan nyo lang siya ng konting toyo, konting suka, asukal. And then mix lang, igisa nyo. Pero wag nyo masyadong lutuin para medyo malutong yung gulay. Lagyan nyo rin ng konting water. Then timplahan nyo ng cornstarch, slurry, para mas okay, para lumapot. Bago nyo iprito pala, lagyan nyo rin ng star anise for flavoring, para mas masarap. Then, gisa-gisa lang. Yan, afterwards, mix lang ng mix. Ginigisa ko lang yan, pero pinakikita ko lang sa inyo. Wala siya sa kalan, pero dapat nasa kalan. Mix nyo lang ng mix, guys. And then, afterwards, nakita nyo naman, may mix ng tubig, may sukal, kompleto na yan. Mix nyo lang, guys. Sigurado, masarap yan. Make sure yung meatloaf nyo medyo tostado para lumasa. Yung bawang din, add nyo. Pwede nyo digdigin or i-grind nyo lang yung bawang. Mix lang hanggang maluto. Then afterwards, lalapot na yan. Makikita nyo, wow, grabe, sarap niyan. Sure ako dyan, kinain namin eh. Wala kaming ulam, kaya yan ang ginawa naming ulam. Thanks guys, please subscribe.